Ассалому алайкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали Ибрагимов. Марҳамат, видеонавори нави моро аз мошинбозори шаҳри Душанбе тамошо кунед. Лайкҳои бобогиро фаромӯш накунед. нафароне ки бори авваланд дар канали мо обуна шавед ва зангулачаро пахш кунед. Надафтун со седан бачаҳо авион мотори 1.6 простой 7 моҳ уҷа дора, 1 сола уҷа дора, газу бензина. чорта дарш простой 228 000 пробег дора, кондитсионер надора, коробкаш механикаи люкам нест. чанд сум мегиякава? Я ҷои пулгиришам 33 000 ҷои пулгириш. Хадавояш 100%. 6 мошин газ дадагия. 6 мошин газ дадагия. Чанд та мехира газ? Газ да 90 та 92 та мегарда. номерои телефон 93 886 4000. бо арзон меша зам мезанӣ. یکی در چی شد؟ اینو با 200 چند خطگه همین 3 سال شد همین بازار هم باشه دارن دوباره رفت задни камераст. надафтун со хечбек бачаҳо авион мотораш 1.6 газ бензин уҷад 1 сом 4 баллон нав пишватка агер фотолокаш чорда простое 193 000 пробег, кондитсионер дора, телевизор доштай, коробкаш механик, люк надора. 33 000 бо савдо меша. Хадавоиш соза ака? Хадавоиш соз. чанд та мехира ака? 80 та мегарда. 80 97 86 01 00 номерои телефон. чашкёр соза ака? чашкёр соза. наду панҷум сол сидан вачиҳо авион моториш 1.6 простой газу бензин 1 сола уҷа дора. салонаш потолокша бинен обшиватка агай дарош простояй люк дора, кондитсионер надора, телевизор доштай, коробкаш механикай 256 000 пробег дора. чанд сум меги? чанд сум меги ака? 26 000 бо савдо меша. хадавоиш соза я? вишка номерои телефона 117 07 06 66. чанд та мехира ака расходиш? 10 та 100 та мегарда. газ қатъиян чорта баллон ҳолати миёна. задни камера аст. 97 сол хечбек бачаҳо авион мотор 1.6 простой газ бензина 1 сола уҷад. электро дора, юг надора, 192 000 пробег, кондитсионер дора, коробкаш механика. хадавоиш соза мега. чанд та мехира? расходиш чӣ қадар?
7 میگردم. 7 تا میگشته 10 تا گاز قطعی چانس میگی 35000 35000 با سودا میشه سودا میشم. سودا میشه نمره تلفن 931 31 شما میگم نداشتون سو کشبک بچه ها آبی و موتورش یک ششه گاز بنزینه اوجاتو یا سولای میگن دو الکترا داره کاندیشنر داره коробкаш механике 200,000 пробег люк نداره چند سو میگی اکا؟ سومش 33,000 با سودا میشه خداویش سوزه؟ خداویش سوز چور بالون حالتی میانه چند تا میخره اکا؟ 90 شد 5 تا میگشته نمره تلفن 143 01 10 پوش شامرک نواده هشته بچه ها زدنی کامرا 2002 سال تویوتا کرولا یوروپیکا اوی موتور 1.6 گاز بنزین گازش یورو 4 اوجا چند خدوره 4 ماه دیگه اوجا دوره 4 بالونش حالتی میونه 4 الکترا دوره 259,000 پرابیگ کاندیشنرش کار میکنه میگه коробкаш механике люк نداره چند سو اکا 55,000 با سودا میشه خداویش چقدر خداویش سوز چند تا میخره چقدر اوکی چند تا میخره یه عموی چی نخره 90 تا میگشته در 10 تا در 10 تا 90 تا نمره تلفن 900 چند ده 988 15 56 16 اوپل استراش کا برادرها 2006 سال آبی موتورش 1.6 ماشین واگونه سوزشوری بنزین 2 الکترا داره مولتیرول 148,000 пробег داره کلیمیت کنترل борт کامپیوتر коробкаш механике خداویش سوزه ماشین واگونه چند میگی اکا 60,000 نقش با سودا میشه نمره تلفن 135 28 02 04 چون بالونش نه